अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से एक नई पाबंदी और नया क्रैकडाउन जो है वो स्टार्ट किया गया है। अहम अपडेट जारी की गई हैं, इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ कुछ अहम इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के लिए नई सख्त शर्त जो है वो लागू की गई है। अब जिनको भी स्पेन की नेशनलिटी मिलेगी उनके लिए ये शर्त पूरी करना लाजम होगी, वरना उनको स्पेन की नेशनलिटी नहीं दी जाएगी। उसके बाद बिजली के बिलों के बारे में एक बुरी खबर है और एक इनकार स्पेन हुकूमत की तरफ से किया गया है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में, कुछ अहम मालूमात हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफी दोस्तों की इसके बारे में उन्होंने पूछा है, मालूमात चाहिए, तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो जो आप लोगों के साथ आज मैं लिंक शेयर कर रहा हूं उसके बारे में बताता चलूं डिटेल्स की तरफ जाने से पहले कि पाकिस्तानी हुकूमत की जो नई पाबंदी और क्रैकडाउन है इसका लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा। लिंक नंबर 2 जो है वो स्पेन नेशनलिटी के लिए जो नई सख्त शर्त लागू की गई है इसका होगा। और तीसरा लिंक होगा बिजली के बिलों के बारे में बुरी खबर का। ये तीनों लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे वो है पाकिस्तानी हुकूमत की जो नई पाबंदी है और क्रैकडाउन है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों एक काफी ज्यादा खबर जो है वो सरगर्म हुई कि जो भी 2017 के बाद जो है वो डिपोर्ट हुए हैं किसी भी कंट्री से, उनके पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया या कैंसिल कर दिया गया। असल में ये वो लोग थे जो डंकी वगैरह लगा के दूसरी कंट्रीज में गए और वहां से डिपोर्ट हुए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसों को भी तंग किया गया जो 2017 से भी पहले जो है वो आए थे और उनपे किसी न किसी तरह का केस था या वो ये क्लियर करवाने के लिए कासर रहे कि वो किस तरह पहली मरतबा जो है वो किसी भी कंट्री में गए थे। इसमें जो बड़ा टारगेट इनका रहा है वो यूरोप ही रहा है। यूरोप से जो लोग भी जाते आते थे उनको काफी ज्यादा जो है वो चेक किया जाता था और अभी भी चेक किया जा रहा है। अभी जो FIA है, जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, एक अहम अदारा है पाकिस्तान का, उसने नई डिटेल जो है वो जारी की है और नई वार्निंग जारी की है और उसके बारे में कहा है कि अभी वो क्रैकडाउन इसकी तरफ करने जा रहे हैं और अभी भी ये क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। असल में पूरी दुनिया का प्रेशर तो पाकिस्तान पे था ही, लेकिन आपको पता है कि बहुत ज्यादा मवाद हुई हैं मुख्तलिफ जगहों पे कश्तियां डूबने की वजह से, जिसमें बहुत ज्यादा तादाद सामने आती थी लोगों की मरने की, वो पाकिस्तानियों की आती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत में भी काफी ज्यादा प्रेशर रहा। हमारी अवाम का तो पता नहीं, लेकिन बाहर से बहुत ज्यादा प्रेशर आया कि आपके मुल्क से इतने ज्यादा लोग जो हैं वो इलीगल दूसरी कंट्रीज में दाखिल हो रहे हैं और वो उनकी मवाद भी हो रही हैं। तो इस सिलसिले में हुकूमत ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जिसमें से एक अहम स्टेप जो है अभी FIA ने अनाउंस किया है। ये आपने डिटेल गौर से सुननी है। 15 ममालिक के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि 15 ममालिक में जो 15 साल से लेकर 40 साल की उम्र के पाकिस्तानी जाते हैं उनको हम खास तौर पर कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे पूछगिछ कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं और उनसे तमाम डाटा ले रहे हैं। इन 15 ममालिक में जो उन्होंने 15 ममालिक का नाम लिया है वो है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, तुर्की, कतर, अजरबैजान, कुवैत, किर्गिस्तान, रूस, मिस्र, लीबिया, इथोपिया, सेनेगल, मोरतानिया और कीनिया। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि उम्रे पे भी हम खास तौर पे ध्यान दे रहे हैं। जो लोग उम्रे पे जाते हैं उनके बारे में भी पूछगिछ की जा रही है। जो लोग भी उम्रे पे जाएंगे उनसे मजहबी सवालात पूछे जाएंगे, मजहब के बारे में वो कितना जानते हैं, कहीं वो जाके वहां पे भीख मांगने का भी कारोबार या इस तरह का काम के लिए तो वीजा लेके उम्रे का तो नहीं जा रहे। तो इस तरह की तमाम सिचुएशन जो है वह भुगतना पड़ रही है पाकिस्तानियों को। असल में ये वही बात है कि कुछ लोग इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं लेकिन उनका जो रिजल्ट होता है वो तमाम लोगों को बाद में भुगतना पड़ता है। तो इसी तरह की सिचुएशन अब बन चुकी है। अब इसके साथ साथ FIA ने चंद एक शहरों का नाम भी लिया है कि इन शहरों के जो लोग हैं उनको हम खास तौर पे टारगेट कर रहे हैं और खास तौर पे टारगेट करेंगे। उसमें उन्होंने जिन शहरों का नाम लिया उसमें गुजरात सरफहरिस्त है, दूसरे नंबर पे मंडी बाउद्दीन, सियालकोट और झेलम। ये 4 जो सिटीज हैं इनके लोगों को खास तौर पे वो टारगेट किए हुए हैं क्योंकि इन्हीं इलाकों से लोग ज्यादा डंकी लगाते हैं और इन्हीं इलाकों से लोग जो है वो ज्यादा इलीगल जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने इनको भी टारगेट में रखा है कि इन शहरों के जो लोग होंगे उनको खास तौर पे टारगेट किया जाएगा।
اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کافی زیادہ بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ اس مافیا کے خلاف بھی کیا جا رہا ہے جو کہ انسانی سمگلنگ میں کسی نہ کسی طرح سے ملوث ہوتے ہیں، یعنی کہ ایجنٹ مافیا جو ہے ان کے گرد بھی کافی زیادہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے کی اسپیشل ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں جو ان گروہ کو پکڑیں گے اور اس کو جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں لے کے آئیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی مواد ہو چکی ہے دوسرے ممالک میں، ان کے ایجنٹس نے ان کے ساتھ جو بھی کیا وہ تو ایک طرف ہے، لیکن اس تمام کارکردگی میں حکومتی اداروں پہ بھی کافی زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے اور خود حکومت نے بھی کافی زیادہ برہمنی کا اظہار کیا تھا ایف آئی اے پہ کہ وہ اپنا صحیح طور پہ کردار ادا نہیں کر رہی۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی سمگلنگ میں اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں۔ اس پہ کافی اعلیٰ افسران کو معطل بھی کیا گیا، اس وجہ سے اب ایف آئی اے کافی زیادہ ان ایکشن ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی کے لیے نئی سخت شرط کیا لاگو کی گئی ہے۔ عموماً طور پہ آپ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیمپریری ریزیڈنسی 1 سال پہ، 2 سال پہ، 4 سال پہ یا پرماننٹ لارگا دوراسیون پہ کتنا عرصہ ہم ملک سے باہر رہ سکتے ہیں تاکہ ہمارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح خیریہ اس پہ کافی زیادہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف اسپین کے ایئرپورٹس ہیں وہاں پہ بھی آپ کے پاسپورٹ کو چیک کیا جاتا ہے، انٹریز کو چیک کیا جاتا ہے، آپ کتنا عرصہ باہر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چیک کی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ اس طرح خیریہ کی چیکنگ کے بعد اگر آپ ریزیڈنسی کارڈ کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 10 سال پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اسپین نیشنلٹی اپلائی کر دینی ہے۔ لیکن اسپین نیشنلٹی میں پہلے یہ شک نہیں تھی کہ وہ بھی چیک کریں گے کہ آپ کتنا عرصہ جو ہے وہ ملک سے باہر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے طور پہ چیک کرتے ہیں اور اس میں یہ چیز پاتے ہیں کہ آپ زیادہ عرصہ جو ہے ملک سے باہر رہے ہیں تو اب آپ قاصر رہیں گے اسپین کی نیشنلٹی لینے کے لیے۔ یہ نئی اپ ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں انہوں نے جو نئی ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کی ہے وہ آپ کو جو لنک نمبر 2 ہے وہاں پہ بھی ریڈ کرنے کے لیے مل جائے گا، لیکن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ 10 سال جو ہے وہ ملک سے 10 سال آپ نے کمپلیٹ کیے ہیں اسپین میں تو اس میں آپ کی جو لیگل تمام ٹائم پیریڈ ہے وہ اسی قانون کے مطابق ہونا چاہیے جو کہ قانون میں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زیادہ عرصہ رہے ہوں ملک سے باہر اور آپ اسپین کی نیشنلٹی لے سکیں۔ اب آنے والے وقت میں اس پہ بھی جو ہے وہ جسٹیسیا ایکسٹرا کے ساتھ مل کے اس پہ بھی سختی کرے گی اور جو لوگ زیادہ اوور ٹائم باہر رہیں گے ان کو اسپین کی نیشنلٹی نہیں ملا کرے گی۔ یہی حکومت کی طرف سے نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے، یعنی کہ منسٹری دی جسٹیسیا کی طرف سے۔ جو لنک نمبر 2 نیچے میں آپ کو دے رہا ہوں وہاں پہ یہ تمام ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ موجود ہے، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ بجلی کے بلوں کے بارے میں ایک بری خبر ہے جو کہ اسپین کے انکار بھی اس پہ شامل ہے اور اسپین نے اس پہ کھل کے انکار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی یورپی یونین کی کچھ کنٹریز ہیں جنہوں نے بھی انکار کیا ہے۔ اصل میں یورپی یونین نے تمام ممالک کو وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ جن جن ممالک نے دوبارہ سے بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا ہے وہ اپنے اضافے کو واپس لیں اور کم کریں اور لوگوں پہ زیادہ سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے اجتناب کریں، کیونکہ اس وقت بھی انفلیشن بڑھنے کی وجہ سے اور آفٹر شاک جو کرونا وائرس حالات ہیں وہ ابھی تک بھی بہتر نہیں ہوئے۔ لیکن اسپین نے اس پہ جو ہے وہ انکار کیا ہے اور اپنی اس ٹیکس کو لاگو کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ 1 جنوری 2025 کے بعد جو ہے 25% اسپین نے تمام بجلی کے بلوں پہ ٹیکس لاگو کر دیا ہے جو کہ پہلے 5% تھا، جس کی وجہ سے بجلی کے بل کافی زیادہ اضافے کے ساتھ اب ملنا شروع ہوئے ہیں لوگوں کو اور کافی زیادہ بجلی مہنگی ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے اب جو حکومت ہے اس پہ یورپی یونین کا پریشر تو ہے، لیکن ابھی تک حکومت نے اس پہ کوئی بھی ان کو جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی اختیار کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انکار کیا گیا اور یہی اب میڈیا میں آ رہا ہے کہ حکومت بالکل نہیں چاہتی کہ وہ دوبارہ سے بلوں میں 5% ٹیکس کرے۔ اندیسا کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا کہا ہے کہ وہ بالکل بھی اب 25% سے کم نہیں کریں گے کیونکہ حکومت نے اس پہ 25% ٹیکس لگا دیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ 1 جنوری 2025 کے بعد جو بھی بل ملیں گے بے شک وہ 2024 کے ہوں گے اس پہ 25% ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ لنک نمبر 3 کو
क्लिक करके रीड कर सकते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में काफी दोस्तों का पूछना है कि डिजिटल सर्टिफिकेट एक तो कहाँ से बनता है और नेशनल लेवल का जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनता है। एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जो अमूमन तौर पे आप अजंता मिंटो में जाके बनवा सकते हैं और वहां से आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन अजंता मिंटो का जो होता है, मैं यहाँ पे खास तौर पे कतलूनिया की अगर बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ कतलूनिया के अंदर जो अदारे हैं उससे आपको इंटरलिंक करेगा। लेकिन अगर आप सूरीदा सोशल के दफ्तर या सिंधी के दफ्तर जाके लेंगे तो वो जो डिजिटल सर्टिफिकेट होगा वो नेशनल लेवल का होगा और उस पर आपका जो कारपेता सुदादाना ओपन होगा वो भी नेशनल लेवल के तमाम अदारों के साथ आपको इंटरलिंक कर देगा। इस वजह से कोशिश करें कि असिंदा या सूरीदा सोशल के दफातर में जाके ही डिजिटल सर्टिफिकेट लें। ये याद रखें कि ये इलीगल लोग नहीं ले सकते, इसके लिए आपका स्पेन में लीगल होना जरूरी है। आपके पास नी या दनी होनी चाहिए, यानी कि या तो आप एक्स्ट्राखेरिया वाला कार्ड रखते हो या आपके पास स्पेन की नेशनलिटी हो, तो फिर आप डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी डिजिटल आइडेंटिटी के जरिए तमाम ऑफिस के साथ इंटरलिंक हो सकते हैं थ्रू कारपेता सुदादाना। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।